Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi dengan saya, Ian Bapontar. Oke, saatnya kita melanjutkan lagi untuk modifikasi sedan Timor Reborn ya, yang ada di samping saya ini. Nah, jadi episode sebelumnya ya, kita sempat melakukan revisi. Nah, revisi dari side skirt, bahkan 2 kali malah. Nah, ini kembali lagi kepada selera dan pandangan ya, mata memandang. Seperti apa sih maunya kita gitu kan. Ya otomatis dari saya sendiri, karena saya membuat, jadi saya membuat sesuai dengan keinginan saya. Nah, jadi untuk episode kali ini, kita akan melanjutkan lagi untuk mendempul dengan memakai dempul mobil. Setelah dempul, baru kita amplas lagi. Nah, kita amplas secara keseluruhan ya. Bukan cuman body kitnya aja, tapi seluruh body mobil. Karena nanti episode berikutnya, kita akan melakukan epoksi. Dan di episode kemarin ada yang berikan saran, Bang, gimana kalau body kitnya ini diproduksi massal aja, siapa tahu ada orang yang mau beli. Wah, ide bagus tuh ya teman-teman, siapa tahu pengen mau mau beli ya, atau mau pesan body kit seperti ini. White body ini juga bisa masuk di sedan lain ya. Nah, jadi sifatnya body kit ini universal, bisa dipakai di mobil lain. Ya mungkin saja. Penasaran seperti apa hasilnya? Makanya tonton terus YouTube channel Ian Bapontar dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip kalau ada iklan, biar nanti pendapatan AdSense-nya saya bisa beliin bahan-bahan untuk modifikasi berikutnya. Jangan lupa juga dukung terus YouTube channel Ian Bapontar dengan cara di like, share, beri komentar yang bijak, yang positif. Silahkan berikan saran, kritikan, dan yang paling terakhir, subscribe. Oke, sekarang kita langsung eksekusi. Oke guys, nah jadi sebelum kita mulai pekerjaannya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan gitu, kira-kira apa aja yang saya akan kerja untuk episode kali ini. Nah, jadi seperti yang kemarin ya, saya udah melakukan revisi untuk side skirtnya dan ini hasilnya ya. Nah, jadi kali ini kita akan memulai dengan mendempul ya, mendempul karena ini masih bulukan, ini masih langsung dari fiber, belum diapa-apain ya. Jadi kita langkah pertama kita dempul dulu ya, memakai dempul kapal ya. Nah, setelah didempul kapal baru kita amplas lagi. Kita amplas lagi dengan amplas kasar juga. Setelah itu baru kita tutupi dengan dempul mobil. Oke, sekarang kita langsung eksekusi. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Nah, oke guys. Jadi tadi kita udah habis melakukan pendempulan dan pengamplasan ya.
Nah, kita lihat untuk lipsnya ya. Lipsnya bagian winglet depan dan side skirtnya udah lumayan mulus ya. Nah, jadi untuk tahap berikutnya kita akan melakukan pendempulan lagi, tapi menggunakan dempul mobil. Nah, biar nanti gampang untuk diamplas lebih halus ya. Namun, sebelum kita lanjut untuk proses pendempulan dengan memakai dempul mobil secara keseluruhan, jadi kemarin ada yang kasih saran. Nah, untuk bagian spoilernya ya, Bang, bisa nggak untuk spoilernya dinaikin dikit gitu, karena spoiler ini terlalu pendek, dan untuk tiangnya diganti gitu, diganti dengan besi. Nah, karena ini kan tiangnya masih tetap fiber ya. Nah, memang sih terlihat kurus, tipis. Nah, jadi bagusnya diganti sama besi. Nah, dan saran itu saya terima, bagus juga ya, karena di satu sisi kalau saya lihat-lihat untuk spoilernya memang ini kelihatan pendek dan juga tipis banget kelihatan tiangnya. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus ya Dian Bapontar. Oke, sekarang kita langsung kerja dulu spoilernya. Hai cantik. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Nah, oke guys, kita lihat untuk spoilernya ya. Jadi untuk tiangnya ini saya udah ubah jadi besi ya. Nah, besi batangan seperti ini ya lumayan keren dan sesuai dengan harapan saya. Nah, dan ini tiangnya ya. Nah, ini tiangnya saya udah potong dan ya udah nggak digunain lagi. Dan untuk tampilan belakangnya, wah, sangar banget ya. Iya ya, sangar banget. Oke guys, nah jadi setelah kita merevisi spoilernya dan udah sesuai dengan harapan, sekarang saatnya kita langsung melakukan pendempulan secara keseluruhan. Oke? Ini pekerjaan yang paling melelahkan nih sebenarnya. Yaudah, oke, ikuti terus ya Dian Bapontar. Jangan kemana-mana. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure.
seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Ada. Capek. Full debu. Oke guys, jadi untuk pengamplasannya ya, untuk memakai mesin udah selesai. Nah setelah ini kita lanjut lagi untuk proses pengamplasan manual ya. Manual ya berarti kita pakai tangan ya, dengan dengan menggunakan kertas pasir. Ada. Tapi dikit lagi sih. Setelah itu ya udah tinggal semua bodi dibersihin, baru diepoksi. Oke, ikuti terus ya Dian Bapontar. Sekarang kita langsung pengamplasan manual. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And damn, Aduh, capek. Semua body kit udah habis semua ya. Diamplas, baik diamplas cara pakai mesin dan manual juga. Udah rata semua, udah halus semua. Udah siap untuk diepoksi. Tapi habis ini saya mau lanjut lagi ya untuk meratakan semua seluruh body. Nah, seluruh body ini berarti yang udah dicat kemarin ya, yang cat udah lama, itu kita akan ratakan lagi, kita akan perhalus lagi biar nanti pada saat episode berikutnya udah siap langsung epoksi. Lampu-lampunya juga akan dilepas ya, lampu-lampunya akan saya lepas, lampu depan, belakang, ya udah. Capek. Dan kemarin sempat terhambat ya, karena beberapa hari saya melakukan tugas ya, melaksanakan tugas. Jadi selama beberapa hari itu memang sibuk banget, baik dari tugas maupun kewajiban juga di rumah, tanggung jawab.
Jadi untuk pengerjaan pengamplasan ini memang sangat panjang ya, durasi waktunya untuk penguploadan ya. Ya harap maklum karena pengamplasan juga waduh lumayan melelahkan dan dikerjakan oleh saya sendiri satu orang gitu. Jadi harap maklum ya. Ya udah oke, sekarang kita langsung meratakan semua seluruh body. Tapi istirahat dulu. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Nah oke sahabat, kita lihat ini udah habis dicuci semua ya. Jadi body-bodinya udah halus semua ya, nggak ada yang tersisa. Nah kita lihat sampai ke belakang. Nah ini untuk spoilernya saya cabut dulu ya. Saya cabut karena untuk membersihkan ini loh, memperhalus untuk bagasi belakangnya ya. Nah terus apa lagi ya? Ya udah itu aja kayaknya. Secara keseluruhan untuk pengerjaan saya kali ini udah lumayan rapi ya. Dari karya-karya saya sebelumnya, ini termaksud udah rapi menurut saya. Nah walaupun memang sebenarnya masih ada sedikit-sedikit aja sih untuk yang mungkin kelupaan di amplas atau gimana, ya itu urusan belakangan. Intinya kalau saya perhatiin udah keseluruhan, udah siap untuk di epoksi. Akhirnya pekerjaan selama 3 bulan lebih ya, nah, dikerjakan sendiri, hasilnya seperti ini. Ya sebuah kebanggaan juga sih sebenarnya, karena yang pekerjaan paling menyebalkan itu sebenarnya mengamplas. Ya banyak menghayal sih sebenarnya harus buat mobil seperti ini. Oke sahabat, itu aja dulu ya untuk perjumpaan kita kali ini. Jadi untuk episode kedepannya kita langsung epoksi. Wow, udah nggak sabar. Kira-kira warna apa yang cocok untuk kendaraan ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan dukung terus ya YouTube channel Ian Bapontar dengan cara di like, share, beri komentar yang bijak, yang positif. Silahkan berikan saran, kritikan, dan yang paling terakhir subscribe. Oh iya, jangan di skip ya kalau ada iklan, biar nanti pendapatan AdSense-nya bisa saya beliin bahan-bahan untuk modifikasi selanjutnya. Saya Ian Bapontar, akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right